नमस्कार छात्र छात्री माने आजिर ई स्वतंत्र एक्सप्लेनर बा विश्लेषण को स्वागत। प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई भूगोल प्रस्तुत करबा बेले एल निनो एवं एनसो भली टॉपिक बेले बेले एक विराट पहाड़ भली कष्ट लागे, ठीक नुहे? किंतु आदौ व्यस्त हुअंतु नाही। जणे मेंटर भावरे एही जटिल प्रक्रिया को खूब सहज आउ सिंपल स्टेप रे बुझाइबा ही मोर लक्ष्य। आलोचना शेष सुद्धा एही कॉन्सेप्ट पूरापूरी क्लियर होई जिवो एवं एहा अति सहज लागिबो। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। एही सेशन रे आमे मुख्यतः 6टी विषय उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे एल निनोर संज्ञा, तापरे एहार साधारण स्थिति बा मूलदुआ, एही प्रणालीर 3टी मुख्य पदक्षेप, ला निनार ओवर करेक्शन प्रभाव, विश्वस्तरीय पाणीपाग उपरे एहार प्रभाव एवं शेषरे परीक्षा पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण किछि हाई यील्ड तथ्य। विषयवस्तु बहुत इंटरेस्टिंग अछि, तेबे आगकु बढ़िबा। विभाग 1 एल निनो पर्यायर संज्ञा। प्रथम कथा हैला एल निनो प्रकृतरे कौन। एहाकु केवल गोटे अलगा घटना भावरे न भावी एक विशाल सीसो बा चक्रर अंश बोली भाविबा आवश्यक। एही पूरा चक्रटिकु ईएनएसओ बा एल निनो साउदर्न ओसिलेशन कुहा जाए। आउ एल निनो हेउछि एही विशाल चक्रर एक उष्म पर्याय बा वार्म फेज। सीधा सड़क भावे कहिले जितेबेले केंद्रीय एवं पूर्व निरक्ष प्रशांत महासागरर पानी अस्वाभाविक भावरे गरम होई जाए, ठीक सही स्थिति को ही एल निनो कुहा जाए। एतिकी होछि आमर बेसलाइन संज्ञा। विभाग 2 साधारण स्थिति। एहा हेउछि आम पाणीपागर मूलदुआ। एही गोलमालटिकु संपूर्ण भावरे बुझिबा पूर्वरु आमकु प्रथमे साधारण स्थितिटी कौन से कथा जानिबाकु पड़िबो। टिके कल्पना करिबा जे विराट प्रशांत महासागर हेउछि गोटिए बहुत बड़ बाथटब बा गाधुआ कुंड एवं साधारण वाणिज्य पवन बा ट्रेड विंड्स हेउछि गोटिए बहुत शक्तिशाली पंखा। एही पंखाटी लगातार समुद्र पृष्ठर गरम पानी को पश्चिम आड़कू अर्थात एशिया और ऑस्ट्रेलिया आड़कू जोर रे ठेली थाए। तेणु पश्चिम पटे बहुत गरम पानी जमा हो जाए और पूर्व पटे अर्थात दक्षिण अमेरिका उपकूल रे समुद्र तलू ठंडा पानी उपरकू उठी आसे। एहाकू भूगोल रे अपवेलिंग कहंती। एहा द्वारा थर्मोक्लाइन बा पानीर तापमात्रा स्तरटी एक ढालू आकार नहीं थाए। एहा ही हेउछि आम पृथिवीर दैनंदिन पाणीपागर एक संपूर्ण स्वाभाविक अवस्था। एबे देखिबा कहानी केमिति बदलुछि। साधारण वर्षगुड़िकरे सेही शक्तिशाली पूर्वाली पवन निज काम ठीक भावरे करी गरम पानी को पश्चिम पटे अटकाई रखि थाए। किंतु एल निनो समय रे एक बड़ धरणर यांत्रिक त्रुटि देखा जाए। आमर सेही काल्पनिक शक्तिशाली पंखाटी हठात दुर्बल हो जाए और बेले बेले तो संपूर्ण विपरीत दिगरे भी बहिबा आरंभ करे। भावी देखंतु एही शक्तिशाली पवन बिना कौन होबो। जो विशाल उष्म जलराशि पश्चिम रे एक पहाड़ भली जमा होई रहिथिला ताहा पुणी थरे पूर्व आड़कू अर्थात दक्षिण अमेरिका आड़कू सीधा खसी आसे। एही गोटिए परिवर्तन ही समग्र विश्वर पाणीपाग को संपूर्ण रूपे दोहलाई देथाए। विभाग 3 एही प्रणालीटी किपरि 3टी पदक्षेपरे काम करे देखिवा। परीक्षा पाई एही मेकानिज्म को आमे 3टी बहुत सहज स्टेप रे भांगी देबा। पदक्षेप 1 पवन दुर्बल होई जाए। एहार अर्थ हैला वायुमंडल रे थिबा साधारण संचारण जहाकू आमे वॉकर सेल कहू ताहा भांगी जाए। पदक्षेप 2 सेही उष्म जलराशि एक विशाल ढेउ आकार रे पूर्व आड़कू माई आसे। एही सामुद्रिक ढेउगुड़िकू केल्विन तरंग बोली कुहा जाए। एही शब्दटिकू निश्चय मन रखिबाकू पड़िबो। एवं तृतीय पदक्षेप संवहन प्रक्रिया बा कन्वेक्शन स्थानांतरण। गोटे साधारण नियम हैला जोंठी गरम पानी रहिबो सेठारे बाष्पीकरण होई मेघ सृष्टि हेबो। तेणु गरम पानी पूर्वक आसिबा मात्रे वर्षा एवं मेघ मध्य ता सहित पूर्व दिगकू घुंची जाए। एठारे एही दुईटी स्थिति भितरे थिबा तफात बेश बारी होई पड़ुछि। गोटिए पटे सेही शक्तिशाली वाणिज्य पवन सबुकिछि सठिक भावरे नियंत्रण रे रखिछि, किंतु अन्य पटे एल निनो स्थिति रे दुर्बल बा उल्टा पवन बहुछि। थर्मोक्लाइन स्तरटिकू टिके निरीक्षण कले स्पष्ट देखाजिबो जे एहा संपूर्ण समतल होई जाइछि। एही समतल अवस्था जोगु समुद्र तलर पुष्टिकर थंडा जल आउ उपरकू आसिबार बाट पाए नाही। सबुठारु बड़ क्षति हुए जे वायुमंडल एवं समुद्र मध्यरे थिबा जो तालमेल थिला ताहा पूरापूरी भांगी जाए। विभाग 4 ला निना कौन एवं एहार अत्यधिक सुधार किपरि हुए देखिबा। आमे जेतेबेले ईएनसो चक्र कथा कहूचे ला निना विषय रे निश्चय आलोचना करिबा दरकार। ला निना को आमे एक प्रकारर ओवर करेक्शन बा अत्यधिक सुधार बोली कहि परिबा। जदि एल निनो बेले आमर सेही काल्पनिक पंखाटी दुर्बल होई जाउथला, तेबे ला निना समय रे एही पंखाटी हाइपर ड्राइव बा अत्यधिक बेग रे बुलिबाकू लागे। वाणिज्य पवन आहुरी शक्तिशाली होई उष्म जलकू अति द्रुत गति रे पश्चिमकू ठेली दिए एवं पूर्व पार्श्वरे ठंडा जलर अपवेलिंग को एकदम बढ़ाई दिए।
ଏହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ବା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଲ୍ ନିନୋର ଉଲ୍ଟା ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ବିଭାଗ 5 ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗରେ କିପରି ଏକ ବିରାଟ ଡୋମିନୋ ଇଫେକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିନିକି ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଲ୍ ନିନୋ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଉଷ୍ମ ଜଳ ଏବଂ ବର୍ଷା ବାଦଲ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଳାଏ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବା ବୁଶ୍ ଫାୟାର୍ସ ଲାଗେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆମ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ପେରୁ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥାଏ। କଥାଟା କେବଳ ବର୍ଷା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏହି ଡୋମିନୋଜ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖସିବାରେ ଲାଗେ। ଏଲ୍ ନିନୋ ସମୟରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ହେଉଥିବା ହରିକେନ୍ ବା ଝଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଟାଇଫୁନ୍ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା, ଯେଉଁ ଅପୱେଲିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଚିଲି ଏବଂ ପେରୁ ଉପକୂଳଲା ସମୁଦ୍ରର ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ କମିଯିବା ଫଳରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଥିବା ବିଶାଳ ମତ୍ସ୍ୟଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ପରିବେଶରେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି। ବିଭାଗ 6 ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହାଇଏଲ୍ଡ କନସେପ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରାପୂରି ଲକ୍ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା SOI ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଦର୍ନ ଓସିଲେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମାପିଥାଏ। ଏକ ମାଇନସ୍ ବା ନକାରାତ୍ମକ SOI ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଉଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ ନିନୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଉଷ୍ମ ଜଳ ଏବଂ ବର୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କିପରି ଘୁଞ୍ଚେ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଲ୍ଭିନ୍ ତରଙ୍ଗ। ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ଏକାଠି ମିଶି ପରସ୍ପରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ହିଁ ଇଏନ୍ଏସ୍ଓର ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚକ୍ର ଆମ ପାଣିପାଗକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ତେବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କାରଣରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଭବିଷ୍ୟତର ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ କି? ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବା? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜଟିଳ ଭୌଗୋଳିକ କନସେପ୍ଟଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ସହଜ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଭେଟିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଜାରି ରଖିବା।